بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. To ima nespokojen život, to ima nemiren život, to ima život bez rasporeda. Kako što je Allah dželle dželaluhu الذين كفروا يأكلون ويتمتعون أولئك كالأنعام بل هم أضل. Oni nevjernici koji samo jadat, pijat i uživat, ti se kako život. Bel adal, i još te pomošu. Ti nema plan u život, ti nema cel u život, ti nema programa u život. Сега нам što nije potrebno? Nam nije potrebno da osjetimo ljubav sprema Allah dželle dželaluhu. Поранешните генерации السلف الصالح викаат, дали знаете кој е ајетул имтихан во Куран? Ајет тест, ајет испит во Куран. Тоа е куранскиот ајет во сура Али Имран. Кул ин кунтум тухибуна Аллаха фаттабиуни юхиббукум Аллах. И речи им, ако го сакате Аллах, фаттабиуни, следете ме мене. Кого? Пегамбера саллаллаху алейхи ва саллем. Јагфир лекум. Allah dželle će vi prostiti vašите grevovi. Ako nekoj tvrdi дека го сака Allah и га сака ова вера, тогаш ще мора да потврди со следење и со сакање на пегамбера Мухамеда саллаллаху таала алейхи ва саллем. Тоа мора. Затоа пренесува Енес ибн Малик радијаллаху анху, дека дојде еден човек кај пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем во хадис Бухари и Муслим. فقال متى الساعة يا رسول الله. И рече Аллах пегамбере, кога ќе биде судниот ден? Кога ќе биде крајот на овој свет, смак света што се вели? И пегамбер саллаллаху откако ги заврши својата работа, праша: "Ејне фулан, каде е филан човек што сакаше преска да праша?" Калу: "Ене ја Расулаллах." Рече: "Тука сум Божи пегамбере." Бујрум. Рече: "Мета са ја Расулаллах." Кога ќе биде кијамет Божи пегамбере? Ali pegамбер саллаллаху беше психолог. Пегамбер саллаллаху беше паметен, разумен човек. Пегамбер саллаллаху не му дава одговор кога ќе биде кијамет, бидејќи и самиот пегамбер не знае кога ќе биде кијамет. Ниту Џибрил алейхиссалам знае, ниту пегамбер знае. Тоа единствено го знае. Јесалунека ани саа кул илмуха инда Аллах. И те прашуваат кога ќе биде смак на свет, речи им знаењето за кијамет го знае само кој? Само Аллах џеле шану. Ни Нострадамус, ни некои други фракции и секти кои постојат во свет и кои предвидуваат разни крајеви на овој свет. Пегамбер се вели: "Мајате теле. Не е важно кога ќе биде кијамет. Ти што си припремен за тој кијамет? Ти што си припремен за тој свет?" Кале, рече: "Не многу катиру мин ас-сала ва зека ва садака." Не е многу припремено од намаз, многу припремено од зекат, од садака. ولكني أحب الله ورسوله. Međutim, ja sакам Allah i njegove pegambere. Nema mnogo namaz, nema mnogo zekat, nema mnogo sadaka, međutim, ja sакам Allah i njegovi pegambere. Sallallahu alejhi ve sellem. I pegambер sallallahu alejhi veli: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Čovjek od na sudnji dan će biti s onim što go saka. Ako ti nemaš mnogo dela, međutim, ako sakaš Allah, ako sakaš pegambera sallallahu alejhi ve sellem, ti će biti na sudnji dan sa pegambera sallallahu alejhi ve sellem. Veli Enes ibn Malik: "Ma farihna." Vika, mi ashabite ne sme se izraduvali za ništa poveće odkoliko što sme se izraduvali za ovaj ajet, odnosno za ovaj hadis na pegambera sallallahu alejhi ve sellem, za ovaj zbor. Vidjeći nije go sakame u Bekar, Omer, Osman, Alija. I inšallah s njih će budeme na sudnji dan. Zato veli Alija radijallahu anhu, veli: "Koga bi došao sudnji dan i koga bi imao izbor, znamo se, dođa sudnji dan i pred tebe imaš dva izbori. Allah da ti bude sudija i tvojite roditelji da ti sudat. Što znači da ti sudat? Znači da ti sudat според твоите дела, дали заслужуваш место во џеннет или место во џехенем. Имаш Аллах џеле џелалуху, имаш родители.
Ali radijallahu anhu veli, jaz bi posakao Allah da mi sudi, a ne roditelji. Dakle, zašto ne sakaš roditelji, sakaš Allah? Rekao bi će Allah po milosti kod mene od mojih roditelji. Allah po milosti kod mene od mojih roditelji. Mi je klijame deneska. Ima novine čitame. Wallahi, roditelj se odkažu od četo. Wallahi, čovjek od ovdje kad mi veli, nego sakam sin mi. Zašto bi deće došlo od gurbet, ne mu donesel pari. Allah te saka u svakoj situaciji. I da si najgolem grešnik, Allah te saka. Vidjet će na den će se tujbe će napraviš. Će se pokaš. Veli šejh Muhammed Muhtar Šenqiti, jedan naučnik od Medina, koji ima čest da me uči, veli vaka. Mahabbatullah min a'mali qalb. Da go sakaš Allah je djelo na srce. To je vnatre. Međutim, to treba da se odolotvori i da se manifestira preko djela. Nego je pa čovjek koji zgreši su djelo, a ne sakaš u srce. Kako? U vremena pegano se sedem, 3 pati donesu pijanica. Čovjek se napio alkohol. I ko ako donesu pred pegambera sa sedem, da mu izvrši kaznu. Kamšikuvanje, ashabi te rekao, ma aktaru ma juta, kako njemu je stran na ovoj čovjek, koliko pati go nosa pred pegambera za kazna. I pegano sa sedem veli, la tu'inu šeitane ala ahikum, nemojte da go pomagate šeitan protiv vaših brat, zgriješili. Fe innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu. Ja znam ovaj čovjek, iako se napil sa alkohol, to je go saka Allah i pegambera. To je go saka Allah i pegambera. Znači, imano te vnatrešno čustvo i to je ljubost prema Allah dželle dželaluhu. I to ne može da ga osjeti osim onije koji se vojbadet. Što li Ibrahim ibn Adham, leo ja'lemu l-muluk ma nahnu fihi min al-khayr, leđaleduna bis sujuf. Veli Ibrahim ibn Adham, jedan od poznati poranešni pobožnici, koga kraljevite, koga premijerite, koga predsjedatelite na državi, oni su visoki poziciji, koga tije bi znale što mi čustvujeme vo ibadet, što mi čustvujeme koja čitame Kuran, koja izvršujeme služba na Allah dželle dželaluhu, kako vleze, zadovoljstvo. Leđaletuna bisujuf. Će vojuva protiv nas osabja. Wallahi, nema pogole mlezet da osjetiš slast po namaz. Da se strese tvoja koža od Kuran ili od ders ili od prisustvo od stojanja pred Allah dželle dželaluhu.